ঘাটাল চন্দ্রপুর গোল্ডেন স্টার ক্লাব। Biswas sound. करेक्ट बोला रे। डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल अपन का नहीं सामने वाले का होना चाहिए। मैं आएगा इस कृष्णो रिमिक्स। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता मॉन्स्टर। Biswas sound. मैं हमेशा जंग डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। Biswas sound घाटल से। Biswas sound. If you think you are bad, I'm your dad. टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर, वरना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला क्या? ঘাটাল চন্দ্রপুর গোল্ডেন স্টার ক্লাব। and remix, साफ बच्चे। ঘাটাল চন্দ্রপুর গোল্ডেন স্টার ক্লাব।